Halo semua. Oke, jadi kayaknya udah lama banget nggak bikin video ini. Kayaknya terakhir kali bikin video tuh 6 bulan lalu. Maka dari itu kita langsung aja ke videonya. Without further ado, just like my last video. Kata pertama yang untranslatable adalah tukang. Jadi tukang itu sebenarnya it's a little tricky karena tukang itu bahasa Inggrisnya beda-beda tergantung pekerjaannya. Jadi misalnya tukang ledeng, plumber, tukang roti, baker, tukang jahit, tailor, tukang kayu, carpenter, terus apa lagi? Tukang ojek, ojek driver, tukang taksi, taxi driver, tukang bakso. Oke, tukang bakso itu bahasa Inggrisnya sebenarnya nggak ada karena there's no such thing as tukang bakso di Eropa atau di Amerika setahu gue ya, like as far as I know. So normally kalau misalnya aku di Jakarta bilangnya kayak, oh the bakso guy is there, the bakso guy, like stop him. Or oh, street vendor, kayak bakso vendor. I think that's a good one. Bakso vendor, tukang bakso. But it's a little, kedengarnya agak terlalu fancy sih. Jadi kayaknya gue kalau misalnya di Indonesia bilangnya bakso guy aja. Like, can you stop the bakso guy over there? Buying sate, bakso from the street vendors. Yang kedua adalah guling, bolster pillow. Tapi sebenarnya di Barat, di Eropa atau di Amerika sebenarnya konsep bolster pillow itu nggak umum ya. Kayaknya sepanjang aku tinggal di Eropa dan di Amerika, aku nggak pernah ngelihat orang Barat yang tidur pakai guling. Palingan kalau misalnya aku ngelihat orang tidur pakai guling itu kalau nggak mereka keturunan Asia, kayak orang Vietnam atau orang Cina atau orang Indonesia. Iya, other than that, aku nggak pernah ngeliat orang bule yang tidur pakai guling. Karena di bolster pillow itu biasanya guling itu biasanya dipakai di sini buat kayak hiasan sofa atau hiasan di tempat tidur gitu, tapi bukan dipakai buat dipeluk saat tidur. Kalau si orang bule ngelihat kita tidur pakai guling tuh mereka ngerasa kayak what was that? That looks so foreign. Nobody does that here. Jadi anyways, guling adalah bolster pillow. 3 adalah ngupil. Ngupil adalah picking your nose. Aduh, jangan ngupil beneran. Picking your nose. Tapi upil, which is the noun, ada kata bendanya itu adalah booger. Jadi picking boogers from my nose itu ngupil upil, menggali upil di dalam hidungku. Terlanjur. It's quite easy terlanjur. Actually kayak cuma bilang too late. Misalnya kayak aduh, jangan dikirim dong SMS-nya, gue belum selesai nulis. Dibilangnya bisa, oh don't send the text message yet because I'm not done writing it. Aduh, terlanjur, udah keburu kesend. Oh, too late, I pressed send already. So, just too late. Atau apa lagi ya, contoh yang lain terlanjur. Gue udah terlanjur suka sama dia, tapi dia udah punya cewek. Dalam bahasa Inggris mungkin, what am I gonna do? He has a girlfriend, but it's too late, I've fallen for him. Oke, I don't know, I can't think of any other better example, tapi yes, there. That's a good example. Gitulah begadang. Begadang sana ada 2. Jadi begadang misalnya kayak staying up late, staying up all night, atau pulling an all-nighter. Tapi itu konteksnya beda. Misalnya staying up all night itu bisa dipakai kayak atau nggak dalam bahasa Indonesia, aduh gila, gue begadang semalaman nonton drama Korea. I stayed up all night last night watching all these Korean drama. I stayed up all night playing video games. Gue begadang semalaman main video game. Tapi kalau misalnya pulling an all-nighter itu biasanya dipakai saat konteks untuk melakukan like finishing up a task, kayak nyelesain tugas gitu loh, kayak atau kerjaan. Misalnya kayak dalam bahasa Indonesia, gue harus begadang malam ini buat nyelesain makalah gue yang harus dikasih ke dosen besok pagi. Bahasa Inggrisnya, I think I'm gonna have to pull an all-nighter because I have a paper due tomorrow. Jadi pulling an all-nighter. Tapi kalau saya dibilang kayak pulling an all-nighter to watch Korean drama itu, it's agak janggal, ada yang janggal. Jadi ya, pokoknya in my head, di kepalaku, pulling an all-nighter is to finish up a task, and staying up all night could be for anything else. Kepo ya. Kepo. Okay. Kepo adalah nosy. Or busybody. Tapi busybody kayaknya nggak begitu banyak yang pakai, and it sounds a little too fancy. Jadi people normally just say nosy. Kayak, ih kepo banget sih lo. Kayak, oh he's so nosy.
He's so nosy, he always tries to pry into other people's lives. Kayak, ih dia kepo banget sih, pengen tahu urusan orang lain. So, nosy adalah kepo. Pulang kampung atau mudik. Ini juga sebenarnya sangat simple, bilangnya kayak, lo liburan Natal ini bakal mudik nggak? Bakal pulang kampung nggak? Dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris aku bilangnya kayak, are you going home for Christmas? Are you gonna go visit your family for Thanksgiving? Are you going back to America? Are you going back to the US? Are you going back to Indonesia to visit your family for this holiday? Yeah, just going back or visit your family or going back home. So yeah, simple, mudik. Sistem kebut semalam. Karena aku baru belajar SKS kan. Dalam bahasa Inggris tulisnya cramming. Jadi kayak gila, gue 1 semester ini nggak belajar sama sekali, jadi gue benar-benar harus bisa sistem kebut semalam sebelum ujian. Kalau bahasa Inggris kayak, okay, I didn't study at all this semester, so I gotta cram everything the night before the exam. Matre. It's very easy. Gold digger. Terakhir adalah nyolot. Lo jangan nyolot ya. Okay. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak nyolot tuh attitude, like she has an attitude problem, like dia sering nyolot, dia orangnya suka nyolot, she has an attitude problem, like hey, what's your attitude? Attitude. It's actually quite a hard word in English. Attitude. Okay, you know, like when you say a word so many times, suddenly it sounds very weird to your ears, kayak nyolot. Anyways, okay, jadi itu aja buat sekarang, buat minggu ini. Semoga berguna. I hope you like it, and don't forget, jangan lupa buat komen di bawah, apalagi kata-kata yang nggak bisa diterjemahin ke dalam bahasa Inggris yang pengen kamu tahu, yang pengen kamu cari tahu. So I will make that in the next episode of this video. So okay, aku nggak ada topi Santa, jadi pakai topi gini aja. Oke, aku pengen ngucapin selamat Natal 2018 dan selamat tahun baru 2019. Ini sih kayaknya video ini bakal di-upload awal Januari. Jadi selamat tahun baru, semoga tahun ini akan diberkati banyak sekali anugerah untuk kalian semua. And hopefully this year I will be able to post a lot more. Jadi sampai ketemu 2019 and have a good year. Bye!